আমি পঢ়ি আছিলোঁ properties of inverse trigonometric functions. আজি পঢ়িম আমি property number 3. ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো হৈছে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো যে আমি cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse x. Sin or cos হলে x belongs to কি হ'ব minus 1 1 close interval. Number 2, sec inverse minus x equal to pi minus sec inverse x. Sec or cosec or mod x greater than equal to 1. Domain 2. Number 3, cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x. Here x belongs to real number. মই এটা proof কৰি দেখুৱাম ফাৰ্ষ্ট proof কৰিম proof কৰা আগতে এটা কথা কৈ লৈছোঁ সো pi minus আৰু আমি কনসেপ্টটো কোৰ পৰা পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা ইয়াতে 90 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজত ঘূৰিছোঁ ইয়াতে কি হ'ব দিস ইজ pi এই এংগলটো কিমান 180 ডিগ্ৰী pi minus means second quadrant ৰেটো আহি পেলাই ইয়াতে হ'ব in second quadrant sin is positive sin positive ASTC আমি পাইছো sin positive cos yet negative cos negative এই কনসেপ্টটো লাগিব sin pi minus x equal to কি হ'ব sin x এটো আমি অলৰেডি জানো cos pi minus x previous knowledge খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব minus cos x in second quadrant cos is negative so cos pi minus x equal to minus cos x. এটা আছে ফার্স্টতে আমি cos inverse minus x এটো আমি ধৰিলো y বুলি cos inverse minus x is equal to say y that is cos y is equal to minus x according to definition that is it is we shall find x this positive x eto how to find this positive x we need plus x cos inverse plus x so we make this negative x converted into positive x basic concept of mathematics multiplying both sides by minus 1 so minus cosine y is equal to plus x again the concept of trigonometry this concept cos pi minus x equal to minus cos x so সদায় ফৰ্মুলা বিলাকৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইড ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে দুইটা সাইডৰ পৰা পঢ়িবা মই আকৌ পুনৰ কৈ আছো কথাটো এটা সো ইয়াতে আমাক প্ৰয়োজন হ'ল তুমি আমি এপ্লাই কৰিম কোনটো ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো this becomes this one cosine কি লিখিম ইয়াত pi minus y আছে কাৰণে y হ'ব it will be x then we get cos inverse x is it clear so it will be আমি এনেকেও লিখি দিব পাৰো যে cos inverse x is equal to pi minus y this angle according to definition of inverse circular function yes that is cos inverse x is equal to pi minus y what is y y is cos inverse minus x eto plus as minus ase ete loy ha from left hand side transposing this one cos inverse minus x it will be equal to pi hobo then this will be minus cos inverse x proved very easy so proof is clear second to third to তোমালোকে নিজে কৰিবা homework okay এতিয়া আমি আহো এটা কোৱেশ্চন কৰছো কোৱেশ্চন এটা কৰিম তোমালোকৰ evaluate sin inverse sin thrice pi by 5
ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ইভালুৱেট দিছ ভেলু সলিউশ্যন ইয়াৰ কাৰণে আমাক ফাৰ্ষ্টতে আমি কি চাব লাগিব the range of sine inverse this is the range this angle belongs to the range the range of sine inverse is what minus pi by 2 plus pi by 2 but here we see that the angle thrice pi by 5 does not belongs to minus pi by 2 etu interval ot nai 90 degree ke dangor angle etu keneke dangor 3 into 180 by 5 5 re korile ki hobo series 108 degree is na 108 degree hoy so get the 108 degree 90 degree ke dangor etu range or bhitorot nai sin inverse or range or bhitorot 3/5 to nopore yak ami change koribo paro neki yes according to supplementary angle tolka complementary or supplementary angle poisa it is so now this part sin of thrice pi by 5 etu kam change korim এই নলেজটো লাগিব ক্লাস 11 11 মতে আমি এক চেঞ্জ কৰি দিম কেনেকৈ চোৱা sin to pi হলে pi minus হলে sin pi minus x equal to sin x এইটো এপ্লাই কৰিম আমি sin pi minus ইয়াত কি হলে thrice pi by 4 হ'ব how to make thrice pi by 5 with the help of pi minus something 5 is 5 pi minus what twice pi equal to thrice pi etu tomar LCM to mukhote koribo lagibo we take LCM 5 then you will get 5 pi minus twice pi the result will be thrice pi so sin pi minus x sin x dekhicha na math so interesting kotha to kot so this is equivalent to this angle therefore sin inverse sin thrice pi by 5 is equal to sin inverse sin twice pi by 5 then we can write here it is equal to twice pi by 5 this angle belongs to the range minus pi by 2 plus pi by 2 ase because 2 into 180 by 5 mane 36 all 36 into 2 what 72 degree this is your answer etu ami palu since we know that sin inverse sin x is equal to x if x belongs to sin x equal to x if this angle here this belongs to this is the range this sin x is the sin x belongs to minus 1 plus 1 minus pi by 2 plus pi by 2 okay yes now eta tomolokor etu eta similar question eta question number 16 exercise 2.2 okay exercise 2.2 question number 16 to ase nije koriba evaluate sin inverse sin twice pi by 3 dise twice pi by 3 etu tomolokor homework easy very easy pi minus apply koriba olai jabo similarly tomoloke question number 17 koribo pariba 19 koribo pariba yes 17 or 19 to year logot 16 17 19 same type of questions you shall try etia ami aho we previous knowledge ami pi minus korilu sin pi minus cos pi minus apply korilu
এতিয়া now multiple angle of trigonometric multiple angle আমি পঢ়িছিলোঁ কি পঢ়িছিলা মনত পেলাই দিছোঁ মই আকৌ এবাৰ sin twice theta twice sin theta cos theta এই এংগলকেইটা মই ইয়াত trigonometryটো কৈছোঁ আমাক ক্যালকুলাছতো লাগি থাকিব দেই ইন্টিগ্ৰেল উলিয়াওঁতে ডিফাৰেনশিয়েল উলিয়াওঁতে ডিফাৰেনশিয়েশন কৰোঁতে লাগিব sin thrice theta thrice sin theta minus 4 sin cube theta cos twice theta cos square theta minus sin square theta etc. 1 minus twice sin square theta twice cos square theta minus 1 very important very important important kita মই কৈ দিছোঁ নেক্সট আহিলে আমাৰ ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনটো ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচনত কেনেকৈ আছে তোমালোকক এটা এক্সাম্পল মই কৰি দিছোঁ বাৰু এই সাইন থ্ৰাইছে থকা প্ৰথম আমি টুৱাইছে থকা এটা কৰিলোঁ তাৰপিছত থ্ৰাইছে সাইন টুৱাইছ থিটা সাইন 3 থিটা এটা এক্সাম্পল কৰা ইয়াতে দেখুৱাব দিছে so that sin inverse twice x into root over 1 minus x square equal to twice sin inverse x inverse trigonometric function minus pi by 2 less than equal to x less than equal to plus pi by 2 yes now it is our solution এটা আমি কি চাব লাগিব now we shall find this part with the help of this formula so আৰু এটা formula আছিলে previous trigonometry first formula to যেটো sin square theta plus cos square theta is equal to 1 এটা ফর্মুলাই তোমাক লগ নেৰে লাগি থাকিব এটো 1 minus sin square theta বা 1 minus cos square theta equal to কিমান 1 minus cos square theta sin square theta 1 minus sin square theta cos square theta আমাক sin লাগে so আমি x to sin theta বুলি ধৰিলো let x equal to sin of angle theta that is sin inverse x is equal to theta according to inverse trigonometric function আমি left hand side ত ইয়াত বহাই দিম left hand side to হৈছে sin inverse twice x into root over 1 minus x square it becomes sin inverse twice sin theta into root over 1 minus sin square theta sin inverse twice sin theta into root over 1 minus sin square theta root over cos square theta then it becomes sin inverse 2 sin theta cos theta sin inverse sin 2 theta is equal to 2 theta twice what is theta it is equal to sin inverse x equal to right hand side okay now এটা এক্সাক্ট একেটা অংক আছে এটো তোমালোকে এক্সারসাইজ মই হিন্টস এটা দি দিছো 2.2 ফার্স্ট কোয়েশ্চন prove that prove কৰিব দিছে thrice sin inverse x is equal to sin inverse thrice x minus 4x cube তোমার ডোমেইনটো দিয়া থাকিব x belongs to the closed interval minus half plus half here also we consider sin inverse x equal to theta that is x equal to sin theta x equal to sin theta পালো তুমি এবাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডত বহাই দিয়া thrice x right hand side sin inverse thrice sin theta minus 4 sin cube theta আমার ফর্মুলাটা আহি গলছ হয়ে গল এটো आंसर sin of thrice theta sin thrice n minus 4 sin cube is equal to 3 theta equal to thrice sin inverse x proved left hand side okay এখানে হল এটো আমার প্রপার্টি নাম্বার 3 নেক্সট আমি আহো প্রপার্টি নাম্বার 4 very important property number 4
ইয়াতে প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 4টো হৈছে যে সাইন ইনভাৰ্স x প্লাছ কস ইনভাৰ্স x ইজ ইকুৱেল টু π/2 হয়। হিয়াৰ x সাইন আৰু কস হ'লে x বিলংছ টু কি হ'ব -1 ক্লোজ ইণ্টাৰভেল সাইন কস। নেক্সট আহিলে আমাৰ tan ইনভাৰ্স x প্লাছ cot ইনভাৰ্স x ইজ ইকুৱেল টু π/2 মনত ৰাখিবা এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। x বিলংছ টু tan আৰু cot আহিলে কি হ'ব ৰিয়েল নাম্বাৰ। নম্বৰ 3 sec আৰু cosec প্ৰথম cosec লিখা cosec ইনভাৰ্স x প্লাছ sec ইনভাৰ্স x ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব ইট ইজ π/2 mod x greater than equal to 1 solution ফাৰ্ষ্ট আমি প্ৰুভ কৰিম let sin inverse x is equal to y that is আমি কি পাম এতিয়া চোৱা x equal to sin of y ইয়াত আকৌ সেই একেই ফৰ্মুলা লাগিব আমাক চোৱা sin ধৰিছোঁ আমাৰ আছে কি cos আছে তাৰ লগত ৰিলেশ্যন cos ইয়াত আমি কেনেকৈ পাম cos কেতিয়া পাম π/2 মাইনাছ ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্টত আহি যাব π/2 মাইনাছ y means sin y cos π/2 minus y equal to sin y that is ইয়াক যদি আমি লিখো cos inverse x is equal to π/2 minus y হয়ে গ'ল cos inverse x equal to π/2 minus y is sin inverse x এটো তুমি ট্রান্সপোজ কৰি দিয়া ট্রান্সপোজিং sin inverse x plus plus আছে cos inverse x is equal to π/2 here x belongs to the closed interval -1 1 proved very easy এসা এটো সহজ দে মনত ৰাখিবা sin inverse x equal to কি হ'ব π/2 minus cos inverse x আমাক ক্যালকুলাসত লাগিব এটো ইয়াৰ পৰা আমি cos inverse x মানে কি লিখিম তেনেকৈ প্ৰতিটো পৰা আমি পাম π/2 minus sin inverse x ওকে এনেকুৱা ধৰণে মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে প্ৰিভিয়াস নলেজ প্ৰিভিয়াস ফৰ্মুলা কনসেপ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ কৰি লবা মই কৈ দিছো কেনেকৈ আহিছে ওকে থ্যাংক ইউ